ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो शंकर प्रचोदयात् श्री सुब्रह्मण्येश्वरस्वामिदेवता महासेनाय धीमहि तन्नो शंकर प्रचोदयात् स्वाहा सुब्रह्मण्येश्वरस्वामिदेवताय नमः सेनाय धीमहि तन्नो शंकर प्रचोदयात् स्वाहा सुब्रह्मण्येश्वरस्वामिदेवताय नमः सेनाय धीमहि तन्नो शंकर प्रचोदयात् सुब्रह्मण्येश्वरस्वामिदेवताय नमः महासेनाय धीमहि तन्नो शंकर प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा महागणपतये नमः ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ताय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शुभसुदाय श्री वरदामूर्तये नमो नमः स्वाहा महागणपतये नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रभवपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शुभसुदाय श्री वरदामूर्तये नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्नविनाशिने शुभसुदाय श्री वरदामूर्तये नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्नविनाशिने शुभसुदाय श्री वरदामूर्तये नमो नमः स्वाहा महागणपतये नमः ओम मन्यस्व अस्य भक्तजनानां श्री महागणपति होमं फलप्रसाद सिद्धिरस्तु आदित्यादि नवग्रह देवता होमं च करिष्ये ओम सूर्याय स्वाहा सूर्यग्रहाय नमः ओम चंद्राय नमः ओम अंगारकाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा श्री विश्वकर्मण नमः इंद्रशिंचदितेन मन्यस्व देवसवितः प्रसून अस्य महाजनानाम् आदित्यादि ग्रहदेव होमं फलप्रसादसिद्धिरेषु इंद्रादि अष्टदिक्पालक होमं च करिष्ये ओम इंद्राय स्वाहा महासेनाय धीमहि तन्नो शंकर प्रचोदयात् स्वाहा मणीश्वरस्वामिदेवताभ्याय नमः स्वाहा आत्मयाय नमः स्वाहा आयुवाय नमः स्वाहा सूर्याय नमः भूर्भुवस्सुः स्वाहा श्री विश्वकर्मणाय नमः अग्निं परिषिञ्चदेवतेन मन्यस्वादेवसवितः प्रसून अस्य भक्तजनानां श्री सुब्रह्मण्यस्वामिदेवत मूलमन्त्रेण होमं च करिष्ये श्री अय्यप्पस्वामिदेवत मूलमन्त्रेण होमं च करिष्ये ओम भूतादिपाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्त्र प्रचोदयात् स्वाहा अय्यप्पस्वामिदेवताय नमः ओम भूतादिपाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्त्र प्रचोदयात् स्वाहा अय्यप्पस्वामिदेवताय नमः ओम भूतादिपाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्त्र प्रचोदयात् स्वाहा अय्यप्पस्वामिदेवताय नमः ओम भूतादिपाय नमः भूतादिपाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्त्राय नमः भूतादिपाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्त्रा प्रचोदयात् स्वाहा अय्यप्पस्वामिदेवताय नमः ओम अय्यप्पस्वामिदेवताय समर्पयामि कुङ्कुम सिद्धूर समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि माल्यासिगन्धैः मैत्यानि मयप्रभो मया रत्नानि पूजार्थं पुष्पाणि बलगशून्यमात्रो बलसन्धूलं ददाति योऽसावेति एकदा ब्रह्मण उपहरते एकदैव भगवान् आयुस्तेजो ददाति पूजाति सामान्धारयामि देवರಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರಣ್ಯೇ ವಿಷ್ಣುರಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷವೀರ್ಯದತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೇಣೇ ತಿಷ್ಠ್ವಾಘಂಸಸ್ತನೋಭಿः विषेमदेवयुतं यरायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमां शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो
ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ದೈವಾಹತಿ ಭಕ್ತಾಂತೋದಿ ಸರ್ವಮೈಲಿ ಪೂರ್ಣ ಆಹುತಿಗೆ ಅಸ್ಯ ಮೇಲಿನಾರತತಿಷ್ಠತೆ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ पूर्णमेवावशिष्यते. इति पूर्वाहुति मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु शिवस्तु समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पायोः पाप्यं पाप्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीं समर्पयामि स्नापयामि गन्धं समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमसिन्दूरं हस्तदीर्घवेदिभिः आदानसमेतमिदनामोत्तरीमहि योगोत्प्रचोदयात् पूर्णाग्रापयामि पूर्णस्यः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् शुद्धं दासिकान्यासन्न देहनाकं महिमानस्सजन्ते यत्रं पूर्वे साध्या सरतिः तत्पुरुषं दर्शयामि नीराजनं आहतं समर्पयामि आहतं परिमलपुष्पाणि समर्पयामि मनोभाति तत्पूर्वं परिमलपुष्पाणि समर्पयामि मनसा विष्णुसम्प्रार्थान् समर्पयामि रक्षान्धारयामि। ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೆ ದೇಹಿಮೆ ಹವ್ಯ ಹವ್ಯ ವಾಹನ ವಾಹನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಫಲ ಫಲ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ನಿಂತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ भाजस्य संगते क्षीरेण स्नपयामि ॐ सज्जोजातं प्रपद्यामि सज्जोजाय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। श्री अय्यप्प स्वामी देवाभ्यो नमः। क्षीरस्नानं समर्पयामि ॐ आप्यायस्य समेतु ते विश्वतस्तो वरष्टियं भवाभाजस्य संगते क्षीरेण स्तपयामि। क्षीराजकस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। क्षीरोदकस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानं च करिष्ये। ॐ दधिग्राविन्नो आविष्टिष्णो रस्वरस्य वाजिनः सुरभिना मुखाकरप्राण आयुधं शीतशिशिर दग्धास्तपयामि। ॐ वामदेवाय नमः। ज्येष्ठाय नमो दिनाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः। कलविकरणाय नमो विकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रबलाय नमः। सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। श्री अय्यप्प स्वामी देवताभ्यो नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुक्रमसि ज्योतिरसि गोदोऽसि नरो सविता पुरात्तां त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः अश्मभिः आज्येन स्तपयामि। ॐ नगोरेभ्यो तगोरे
आज्यस्नानं समर्पयामि आज्यस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ मधुवादा हुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्तीर्था भूतोषधे मधुनयता मधुशसि मधुनत्वादिहं रजः मधुज्योतिर्मधुभागं वनस्पतिं मधुभागं अस्तु सूर्यः मार्तीर्था भवन्तु नः मधुना स्तपयामि ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्री अय्यप्पस्वामी देवताभ्यो नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शर्करस्नानम् ॐ स्वादुस्य दिव्याय जन्मने स्वादुरेन्द्राय मेतुलाम्ने स्वादुमित्राय युवाय वेदुबृहस्पते मधुमाम् आदाप्य शर्करया स्तपयामि ॐ ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो श्री अय्यप्पस्वामी देवताभ्यो नमः शर्करस्नानं समर्पयामि शर्करस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ यः फलनीर्या अपला अर्ष्टवश्च पुष्पणिः बृहस्पतिर्प्रदोतास्तानो मञ्चन्तकमलसः फलोदकेन स्तपयामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिदबन्धनोन्मुक्तोर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युभे स्वाहा मृत्युभे स्वाहा ॐ नमो भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ यः फलिनीर्या अपला अर्च पुष्पणिः बृहस्पतिर्प्रदोतास्तानो मञ्चन्तकमलसः श्री अय्यप्पस्वामी देवताभ्यो नमः फलोदकस्नानं समर्पयामि फलोदकस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ಗಂಧಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಗಂಧಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ गन्धं समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमसिन्दूरं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि माल्यानि च भवान् मया कृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिदिश्यताम् पुष्पैः पूजयामि श्री अय्यप्पस्वामी देवताभ्यो नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि धूमाग्रापयामि दिव्यर्नानागन्धस्वम्यतः आखे सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगच्छतां धूपमाग्रापयामि परिमलधूपमाग्रापयामि ॐ भूर्भुवस्सः तस्य पितोपधीन्यं भर्गो देवस्य धीमहि अमृतो वस्त्रनमसे स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा
ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् श्री अय्यप्पस्वामिदेवताभ्यो पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहायिने श्री अय्यप्पस्वामिदेवताभ्यो नमः कुमचोमसो शुद्धोदकस्थानं समर्पयामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिदबन्धनार्मुक्तोर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युभिः स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां धूर्वारोहन्ति विश्वे उदाच्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहायिने श्री अय्यप्पस्वामिदेवताभ्यो नमः अश्वतोदकस्थानं समर्पयामि पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रभावान् अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति श्री अय्यप्पस्वामिदेवताभ्यो नमः पुष्पस्नानं समर्पयामि पुष्पस्नान सुवर्ण आत्मान भवति श्री अय्यप्पस्वामिदेवताभ्यो नमः सुवर्णोदकस्नानं समर्पयामि श्री अय्यप्पस्वामिदेवताभ्यो नमः सुवर्णोदकस्नानं समर्पयामि तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुर्कीर्तिं श्री अय्यप्पस्वामिदेवताभ्यो नमः फलपञ्चामृतं पूर्वमङ्गलनीराजनम् अय्यप्प सोदर शरणं गणेश सुब्रह्मण्य सोदर शरणं गणेश शरणं शरणं गणेश बिल्लाल वीरा शरणं गणेश वीरमणिकण्ठ गणेश शरणं शरणं गणेश मूषिकवाहन शरणं मुख्य ಕಾರಣಕರ್ತರು ವಂಶಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೊದಲ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 30,000 ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು 30,000 ಇವತ್ತು 3,27,000 ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ VCN ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷು ದೇವರು ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಆ ಭಗವಂತ ಅವನ 100 ಕಾಲ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಅಣ್ಣಂದರಂತಹ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹಸ್ರು ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಂತ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ 3 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಆಯಿತು. 30,000 3 ಲಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಆಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ DMS ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು.
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕು ವೇದಿಕೆಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಣ್ಣವರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂಜನಪ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರಲಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು 5 ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ಬೇಕು ಬೇಗ. ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅರಲಕುಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಪಟೇಲ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಅರಲಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಮೋಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಕುಂಠ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಇವತ್ತು ಈ ಮುಣಿನೂರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ರು, ಅವರೇ ರತ್ನಯ್ಯ ಅವರು. ತುಂಬಾ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಸಂಬಂಧರಾಗಿರ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ. ಇವತ್ತು 34 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, 34 ಲಕ್ಷನೂ ವಸೂಲಾಗಿದೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಚೀಟಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರತ್ನಯ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 20 ದಿವಸದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ 8 ದಿವಸ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ
ಕೊಟ್ಟಾದ ಸಿಎಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣ అయ్యప్ప స్వామి పరమ భక్తుడు వసంత్ కుమార్ అనే ఆ స్వామి ఈ కార్యక్రమం యూట్యూబ్ లో చూసి అదే పనిగా ఫోన్ చేసి ఈ ప్రోగ్రాం కూర్చున్నారు. వచ్చి కూడా ఈ దేవుడి కార్యానికి 1000 రూపాయలు సహాయం చేయడం. వారికి దేవుని భగవంతుడు అష్ట ఐశ్వర్య దీర్ఘ ఆయుస్సు దయపాల్సి ఆ భగవంతుత వేడుకుంటాడు. స్వామి శరణమయ్య. శరణపునయప్ప
పునయప నయన పునయప స్వామి శరణం శరణపునయప అతనాంతరపడి శరణ పునయప స్వామి పునయప నయన పునయప స్వామి శరణం శరణపునయప అతనాంతరపడి శరణ పునయప స్వామి పునయప నయన పునయప స్వామి శరణం శరణపునయప అతనాంతరపడి శరణ పునయప స్వామి పునయప నయన పునయప స్వామి శరణం శరణపునయప అతనాంతరపడి శరణ పునయప స్వామి పునయప నయన పునయప స్వామి శరణం శరణపునయప అతనాంతరపడి శరణ పునయప స్వామి పునయప నయన పునయప స్వామి శరణం శరణపునయప గణపతి సోదర శరణ పునయప స్వామి పునయప నయన పునయప స్వామి శరణం శరణపునయప సుబ్రహ్మణ్య సోదర శరణ పునయప స్వామి పునయప నయన పునయప స్వామి శరణం శరణపునయప మణికంఠ సోదర శరణ పునయప స్వామి పునయప నయన పునయప స్వామి శరణం శరణపునయప స్వామి శరణ పునయప స్వామి పునయప శంకరాయ శంకరాయ మంగళం శంకరాయ శాశ్వతాయ మంగళం శంకరాయ 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 మంగళం శంకర మనోరాయ సద్భుతాయ మంగళం శంకరాయ 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 మంగళం శంకరీ మనోహరాయ శాశ్వతాయ మంగళం గురురాయ మంగళం దత్తాత్రేయ మంగళం అయ్యప్ప మంగళం మణికంఠ మంగళం ప్రజారామ మంగళం రామకృష్ణ మంగళం అయ్యప్ప మంగళం మణికంఠ మంగళం ప్రజారామ మంగళం రామకృష్ణ మంగళం అయ్యప్ప మంగళం మణికంఠ మంగళం గురురాయ మంగళం దత్తాత్రేయ మంగళం అయ్యప్ప మంగళం మణికంఠ మంగళం మంగళం మణికంఠ మంగళం గురురాయ మంగళం దత్తాత్రేయ మంగళం అయ్యప్ప మంగళం మణికంఠ మంగళం ప్రజారామ మంగళం రామకృష్ణ మంగళం అయ్యప్ప మణికంఠ మంగళం గురురాయ మంగళం దత్తాత్రేయ మంగళం అయ్యప్ప మంగళం మణికంఠ మంగళం ఆర్ట్గానే తీసుకుంటా శంకరాయ మంగళం శంకరీ మనోహరాయ శాశ్వతాయ మంగళం ప్రజారామ మంగళం రామకృష్ణ మంగళం అయ్యప్ప మంగళం ప్రజారామ మంగళం చెప్పండి శంకర శంకరాయ మంగళం శంకర మనోహరాయ సద్భుతాయ